A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, for today we will continue our lecture on topic still in chapter 4, but regarding the concept of incomplete ownership. For last week we already discussed about concept of complete ownership. For this week the discussion is about the concept of incomplete ownership, that is milku an-naqis. Okay. Alright, so our outline of our lecture for today is about milku an-naqis, incomplete ownership. We shall go through the definition, the types of incomplete ownership. Okay, we have ownership over benefit, or user rights only, ownership over property only, or ownership over rights. So what are they? We will discuss first one by one. Okay, first and foremost, as usual, I would like to share the motivational quote for this week. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Okay, saya suka quote ni because it shows to us that setiap hari apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, baik atau buruk, okay, ada berlaku perkara yang menyedihkan ataupun yang memurungkan, okay, kita tak boleh terlalu mengikut, melayan permasalahan yang berlaku. Okay, whatever you do, kita kena keep moving forward. Okay, kita kena sentiasa bergerak, bertindak. Tak boleh static, tak boleh duduk diam sahaja. Okay, tak mampu berlari, tak mampu terbang. Okay, berlari, tak mampu berlari, jalan, tak mampu berjalan, merangkak. Okay, so whatever you do, you have to keep moving forward. Okay, rasa benda tu sukar sekalipun, jangan terus tinggal dan terus duduk saja. Kalau orang Terengganu kata duduk saja. Okay, tak boleh nak buat lah, payah tugasan ni, tak faham. Whatever you do, you have to keep moving forward. Sentuhlah, tengoklah, jenguklah setiap hari, walaupun merangkak-rangkak. Okay, if you cannot do great things, do small things in a great way. Okay, train yourself, train ourselves to do anything in a great way. Okay, tak dapat buat benda besar, tak mampu nak buat benda yang hebat-hebat, it doesn't matter. Even perkara yang kecil akan nampak hebat when we do it in a great way, insyaAllah. Alright. Okay, so what is the definition of milku an-naqis? Milku an-naqis is partial ownership, incomplete ownership, yang mana legal ownership itu ada tetapi tak ada beneficial ownership, ataupun dia ada beneficial ownership, ataupun dia tak ada legal ownership tapi dia ada beneficial ownership. Okay, faham tak? Kebelik. Maknanya an owner holding only legal ownership, tetapi beneficial ownership itu dimiliki oleh orang lain, ataupun dia hanya memiliki beneficial ownership tetapi property itu sebenarnya belong to somebody else who owns that legal ownership. Okay, dia hanya enjoy the rights ataupun benefits that come yang ada tanpa ada total ownership. Okay, in simple words, partial ownership ni adalah because a person does not own that property physically, ataupun does not own the benefit. Okay, just own that property on paper sahaja. Okay, dengan kata mudahnya, contohnya saya ada rumah tu atas nama saya. So I am the legal ownership of that house, but rumah tu saya sewakan kepada orang lain. So penyewa itu yang memiliki beneficial ownership. Penyewa itu tidak ada legal ownership, sebab legal ownership itu belongs to me. So masing-masing dapat partial ownership. Saya memiliki rumah itu secara legal ownership, tapi manfaat saya tak dapat. Saya tak boleh nak masuk rumah tu, saya tak boleh nak duduk dalam rumah tu. Okay, rumah tu dimiliki, dimanfaati oleh penyewa. Penyewa tu pula hanya memiliki manfaat.
Dia tak boleh nak jual rumah tu, dia tak boleh nak sewakan kepada orang lain sebab dia pun menyewa rumah tu. Okay? Dia hanya mendapatkan manfaat. Tapi legal ownership belongs to me. Okay? Itu yang dikatakan milku an-nakis ataupun partial ownership. Alright. So what are the characteristic of incomplete ownership? The characteristic of incomplete ownership, you can see that first, it is temporary. Dia tak kekal. It is impermanent. Dan it is tied to a period of time. Okay, kalau saya sewakan rumah saya tu untuk si penyewa, biasanya saya buat kontrak for 2 years. So meaning that saya memiliki saya memiliki rumah itu secara legal, tapi tanpa manfaat selama 2 tahun. Dan si penyewa itu memiliki rumah itu secara manfaat, bukan secara legal ownership selama 2 tahun. So after the period of 2 years itu tamat, so pemilikan rumah itu kembali, manfaat rumah itu kembali kepada saya, dan legal ownership juga saya. So saya own that property secara total. Okay. Incomplete ownership ini hanyalah temporary. Yang kedua, incomplete ownership ini cannot be inherited, must be handed back to the real owner. Katakan penyewa rumah saya itu meninggal, ahli waris kepada penyewa rumah saya tak boleh menuntut rumah tu sebab that deceased person, penyewa tadi hanya menyewa. Okay, dia hanya mendapatkan, dia hanya memiliki manfaat, dia hanya memiliki rumah itu secara partial. Okay, dia hanya enjoy the benefit. Okay, tapi the real owner is me. So bila penyewa itu meninggal, ahli waris dia kena serahkan baliklah kepada saya. Okay, it cannot be inherited. Okay. Dan yang ketiga, all property ataupun related expenses yang terpaksa dilakukan sewaktu tempoh penyewaan must be borne by the real owner, must be borne by me lah. Kalau ada rosak paip ke, kalau ada rosak tangki air ke, kalau ada dinding ataupun lantai yang pecah ke, okay, kena saya yang tanggung sebab tu rumah saya. Okay.